हाय फ्रेंड्स, आजोबाचो नमस्कार। आम्ही सुरुवात करता आमच्या बॉलकावांचेर गजाली प्रोग्रामाक एपिसोड नंबर 8। पण हातून जे कितें कंटेंट्स पळय आसा न्ही ते आमी कोणाकूच लागू करना, कारण हे दोगा मनशां मदें बॉलकावांचेर गजाली ते कोणेच लावन घेवचे न्हू आनी ते कोणाकूच आमी लागू करना। थँक्यू सो मच। एंड चलात तर आमी या आतां बॉलकावांचेर। वय आंतुश बाब, आज जानत नेसन रे, खंय गेल्लो रे? आज्या कितें सांगू तुका, म्हाजो एक फ्रेंड आहा रे, सातारीचो रे, व्हेरी रिच गाय, वेल टू डू। तो मरे म्हाका सोदीन तेजे घरा कडेन आपयता, सातारी रे, तेजी घर आसा थंय। तो म्हणटा कितें, आपणाची आईचे म्हणटा, आई स्वता करपी म्हणटा, दाल भात खावपाक यो। ती म्हणटा इतले टेस्टी। आता दाल भात म्हणल्यार तुका कळटलें मरे, दाल म्हणजे दाल तुका कळटली, भात म्हणजे ते आमचे गोंयकारूच रे, पूण तेंचे उलोवप मरे तशें, सातारीचे उलोवप तशें। दाल भात म्हणजे शीत रे, गमलें तुका? दाल भात म्हणजे दाल आनी शीत। ते खावपाक म्हणल्यार इतले टेस्टी म्हणलें, आपणाचे मामीचे जाता, तूं यो। हांव गेलो रे एक दीस, वच जाल्यार कितें, आवय पॉश घर सारखे, ओल्ड हाऊस पण केदें व्हडलें पॉश सारखे, आनी फाटल्यान मरे सारखी झाडां बाडां सारखी भरपूर, जंगल कशें, बेस्ट घर सारखें। आनी दारान 3-4 गाडयो आहा रे, मेर्सेडीस आनी फॉर्च्युनर आनी 2 ऑडी आनी कितें अशें, कळ्ळें न्ही? अरे तुजे कडेन आसा मरे, हांवें पळयल्या, ब्लॅक कलर मेर्सेडीस, व्हाईट कलर फॉर्च्युनर, ब्लू कलर डास्टर आनी एक कसली आसा मरे बरी स्पोर्ट्स कितें तरी, ती एकूय स्पोर्ट्स रे। बरें तें सोड रे, आतां हांव हिरो मरे, तूं आनी कितें रे। बरें आतां आयक, हांव कितें सांगता तें आयक। हांव गेलो मरे, पळय जाल्यार आई येयली रे। आई बेस्ट मनीस रे सारकी, शी हांव आईचे पांय पडला न्हू, जाणटी ना रे, रिस्पेक्ट आसता न्ही, तो आई बेस्ट मनीस। आमकां भितर येयले मरे, आनीक आमकां जेवण काडलें रे। पूण जेवण कशें काडलें, सकयल बसप रे। अरे डायनिंग टेबल हा इतले पॉश सारखे चकाचक रे, सारखे ग्लास कसो सारको, पूण डायनिंग टेबलाचेर काडूंक ना जेवण, जमनीर काडले। बसत पडलो न्हू जमनीर, तोय म्हाजो फ्रेंडूय बसलो रे, आनी आई वाडटा रे आमकां। आनी वाडटा म्हणून कितें रे, प्लेट कसली जाणा तूं, कसली प्लेट जाणा तुमी, पत्रावळी रे, ती रे पणसाच्या फोल्यांची अशी बीर घालून पत्रावळी करता, ती व्हडली पत्रावळी। आनी तुय मागीर आमकां ती जेवण वाडलें आईन, आपूण स्वता दाल भात। अरे तें आमचें गोवन कल्चर मरे, आमचें इंडियन कल्चर तें, जमनीर बसून जेवप म्हणजे आमचे गोंयकारांचें ओरिजिनल। हे पळय तूं म्हणटा डायनिंगाचेर टेबलाचेर बसून जेवता, तें पोर्चुगेजांचें मरे, तांचे ते युरोपियनांचें कल्चर तें, आमचे गोंयकारांचें आनी इंडियेच्या लोकांचें न्ही। आमचें कल्चर फकत जमनीर बसून जेवपाचें, तेंच सारखें। पत्रावळी मरे, तें आमचें गोवन रियल कल्चर, आमचे इंडियेचें कल्चर तें पत्रावळीचेर जेवपाचें। हें पळय तूं म्हणटा प्लेटी ते सगळे फॉरेन युरोपियनांचें हें ते आनी थोड्या लोकांनी अडॉप्ट केलां तें, पूण ओरिजिनल आमचें पळय आहा न्ही इंडियेचें आनी आमचे गोंयकारांचें कल्चर, जमनीर बसप आनी पत्रावळीचेर जेवप, कळ्ळें मरे? पत्रावळी म्हटल्यार मरे म्हाका याद आयली, आयका, आमचो राष्ट्रपिता रे, आमचो महात्मा गांधी रे, तो मरे तेका इन्वायट केलो अमेरिकन थिंगा, आनी ते सगळे अमेरिकन रावले। आतां आमचो इंडियेचो व्हडलो मनीस येतलो म्हणून, आमचो गांधीजी, महात्मा गांधी येतलो म्हणून, सगळे येवकार दिवपाक तेका येयले एअरपोर्टार। जेन्ना पळय आमचो महात्मा गांधी देंवता न्हू, एरोप्लेनाचेर सावन देंवता, ते सगळे शॉक जाले। कित्याक? ते हातीन दांडो घेवन, ती व्हंकलां घालून, आनीक जोतीर न्हेसोन मारे आनी वालो घालून आनी चप्पल घालून, ते शॉक सारखे। पूण तेंचे एक्सपेक्टेशन कितें आसलें जाणा तूं, ते
त्यांचे एक्सपेक्टेशन आले कितें तो सूट बूट घालून येतलो व्हडलो ओको म्हणून. पूण कितें आमकां गांधीजीन दाखयलां आमचे रियल कल्चर. पूण गांधीजी असो सादो मनीस न्हू, तो बॅरिस्टर मारे, लॉ मारे, तो लॉ मारे ग्रॅज्युएट तो बेश्टो सादो न्हू तो. देखूनच तेणें तो क्विट इंडिया मुवमेंट कॉमेस केल्लो. व्हेरी ब्रिलियंट आमचो राष्ट्रपिता. ते सगळे शॉकार तेंचे एक्सपेक्टेशन सूट बूट घालून येतलो. कितें म्हणटलो म्हाका. बरें दुसरें पळय तूं, दुसरें कितें म्हणलें जाल्यार तेंचे हितून प्रोपागंडा जालें कितें. हो आमचो व्हडलो मनीस पळय, आमचो राष्ट्रपिता, आमचो महात्मा गांधी, तो दिसाक 2-2 प्लेटी चेंज करता म्हणून. दनपारां जे प्लेटीन जेवला ती प्लेट रातची यूज करना, रातची नवी प्लेट घेता. पळय जाल्यार कितें पत्रावळी ती आमची ओरिजिनल ना रे. पत्रावळी तेंय दाखयलें गांधीजीन. पत्रावळीचेर जेवून पत्रावळी दनपारां जेवलो भायर मारली, रातीक जेवलो भायर मारली. पूण ते कितें म्हणले तुवें प्रोपागंडा. असलो हो आमचो इंडियेचो व्हडलो मनीस, तो दिसाक 2-2 प्लेटी भायर मारता. दनपारां जेवल्ल्या प्लेटीचेर रातचो जेवना. बरें ही पत्रावळी पळोवन मरे म्हाका म्हाजें भुरगेपण याद आयली रे. हांव जेन्ना पळय मेर्शे रावतालो न्हू, ते आमचे सगळे शेजारी चडशे हिंदू रे. जावं गणेशांक दिवालेक आमकां घरा कडेन पत्रावळी धाडटाले. ती याद आयली. पत्रावळीची कितें तशी पणसाच्या फळाची पत्रावळी मरे तेजेर सूप अशें सुपान घालून धाडटाले. सुरयशीत धवें धवें ओयणी बेस्ट लागता टेस्टी. तशेंच आंबाड्यांचे साशेल, दुसरे चण्याचे सुकें, आनीक तेंडल्यांचे गोड तीख, हे सगळे रे. तो टायम तो. आनी आमचे ते मेर्शेकार न्हू रे, सगळे मोगाळ आमचे लोक सारखे थंयसर. पूण आतां कितें जालां, आतां आमी शिफ्ट केले न्हू, सिटीन शिफ्ट केला न्हू. पूण सिटीन हे सगळें तुका खंय मेळटा. आनी सिटीन लोक सुद्दां दुसरे न्हू, डिफरंट टायप ऑफ लोक थंय सिटीज मिरामार. तो हे सगळें खंय मेळटा. पूण आमचे मेर्शेन आमी भुरगेपणार बरें एन्जॉय केलें. गणेश आनी दिवाली हे सगळे आमकां घरा धाडून दिताले. इतले मोगाळ आमचे लोक मेर्शेचे. हांवें जेवपाक सुरवात केली मरे, एक प्रॉब्लेम जालें तुका सांगो. कसले प्रॉब्लेम रे. कितें जालें तुका जेवता आसतना. कितें मरे, अरे हांव रायस घेतले मरे, 3 घातले मरे, आनी दाल घातली मरे. अरे म्हाका दिसता येदे व्हडले मनशां ती आनी व्हडले पॉश घर. पूण तेंचे कडेन गॅस सिलिंडर ना रे रांदपाक. कळ्ळें तुका. गॅस सिलिंडर ना. म्हाका दिसता ती भायर रांदता. फाटल्यान मरे चूल केले आसतले लाकडाचे मरे, आनी झाडां पोंदाक ते शिजयता आसतली. आनी ते आनी कितें जालां, दाल शिजयल्या मरे झाडां पोंदाक फाटल्या वदान चुलीचेर. आनी ती वयल्यान थाली सुद्दां दापूंक ना. तितून पडल्या पानां ती वयल्या झाडाची. आनी तशीच आमकां सर्व केली मरे आई न्हू, पानां सयत. शीत बरें आहा रे, वायट वायट. आनी दाल पळय घातली न्ही, इतली वती धाकटी पानां रे, कितलीच पानां. शी म्हाका कळ्ळें मागीर तांचे कडेन गॅस ना आसतलो म्हटलें. थिंगा फकत ते चुलीचेर रांदता आसतलें तें जाल्यार भायर. पूण वयर कितें धापूंक जाय आशिल्लें न्हू, तुका दिसना. रे कितें रे सायबा, तूं खंयच्या संवसारान आसा रे. शी तेणी मरे तें भायर रांदूंक ना. तूं सांगता पळय ते झाडां पोंदाक रावलां, वयलीं पानां पडल्या म्हणून. कितें म्हणून सांगू तुका हांव. अरे तेणी तें भितरूच रांदलां. पूण ती पानां मुद्दम घातल्या टेस्ट येवपाक. ती पानां कसली ती जाणा तूं, करीपत्ता म्हणटा पळय ती. आनी आमचे हिंदूचे मरे ती करीपत्ता नासतना आमचें जेवण जायना. देखूनच ती दाल टेस्टी जाल्या. पाड पडशी कितें रे तुका दिसली ती भायर रांदला म्हणून तातूंत ती पानां पडल्या म्हणून झाडाची. कितें रे सायबा, हुंयच्या संवसारान आसा रे तूं. शे बरें आजा, हांव मरे तुका एक व्हिडिओ दाखयता. तूं पळय मरे, धाकटलोच. आनी तुजो ओपिनियन दिया आनी सांग म्हाका. तूं वळखता जाल्यार सांग म्हाका. That is dumped here is Hey everyone, I am in Talegaon constituency and where I am is the field section, and if you can see behind me there's a lot of dumping of mud that has happened. This is just behind the Talegaon church where the Montserrat's farmhouse is, and all the mud that is dumped here is from his farmhouse itself. You can see this. There's some construction work that is happening. There's an extension done in the field side and all the mud from there is dumped over here. Now he is the revenue minister of Goa. On top of that, he's the MLA of Panjim.
plus his wife is the MLA of Talegaon, as well as she is the chairperson of NGPDA. Even the Sarpanch is from this ward. So you can see for yourself that this is blatantly happening, and these are our elected representatives. आवयस कितें रे, तिका कोण वळखना रे. ती आमची सेसील मरे, सेसील मॅडम, सुपर मॉम. तिने आमच्या गोंयांक नाव हाडला मरे, सुपर मॉम डान्स करून. शी वालोर तिका, सॅल्यूट टू हर, रियली सॅल्यूट करपाचो तिका, कळ्ळें न्ही. पूण तिचे मरे ती हरशी यंग मरे, पूण तिचे केस धवे कशे जाले हांव तें चिंतालो. शी इज व्हेरी यंग, पूण ताची कशे धवे जाले केस तिचे काय म्हणून. आय सायबा आज्या, तू खुंयच्या संवसारान आसा रे. ती स्टायल मरे आतांची. आय सायबा स्टायल मरे. अरे स्टायल म्हणजे तिने केस तू म्हणटा धवे मुद्दम केले म्हणून. मुद्दम केले म्हणटा तू धवे, हय. आनी कितें रे आज्या विचारता, ती स्टायल आतांची, गमले न्हू. आता कंप्लीट डिफरंट. आनी कितें जालां पळय, थोडी मरे चेडवां मरे कितें करता, शॉपाचेर वयता मरे न्यू जीन पॅन्ट घेता, न्यू, आनी घरा हाडटा मरे ती कातोत्ता रे दिमियांचेर, कुडके काडटा, आनी सकाळी खंय तरी कुडके काडटा अशी बंतरां कशी करून, आनी ती घालता न्यू वर्शी. दॅट इज अ स्टायल. कित्याक हांव न्हू कित्याक म्हणून गरीब म्हणून दाखोवपाक आसलेली, भिकाऱ्या भाशेन न्यू पॅन्टां घेता आनी कातोत्ता दिमियांचेर, आनी चलता आसतना अशीच अशी चलता आसतना ते पॅन्ट अशें अशें थिंगा बुराक ओपन जाता बंद जाता, ओपन जाता बंद जाता पॅन्ट दिमियांचेर. कितें म्हणटलो अशें. शी कितें चल्लां रे सायबा, कसली स्टायल रे. शी बरें इतलेंच न्हू, आतां सांगता तें आयक. एक इन्सिडेंट असो पळयलो हांवें बॉम्बे रे, बँड्रा. म्हाका खूब बॉम्बे मरे म्हाका खूब आवडटा बँड्रा. केन्नाय वचत जाल्यार मरे बेश्टो टायम पास करपाक जाय हांव बँड्रा स्टेशनाचेर बसता रे. आनी म्हाका ते लोक डिफरंट टायप ऑफ लोक आतां वयता आनी म्हाका खूब आवडटा. असो एक कितें हांवें पळयलो एक इन्सिडेंट मरे. एक भिकारी रे भीक मागता थंय बसून. तेच्या फुड्यान एक चलोन मरे एक सुंदर चेडूं येयले मरे आनी उबे रावले भिकाऱ्याचे सायडीक. आनीक बॅगांतले कितें काडटाले आनी तशेंच पिंजलेले पॅन्ट रे, दोनी दिंब्यांचेर पिंजलेले आनी कोपे मारलेले ते. अरे तेका भिकाऱ्याचे फुड्यान ते सायडीक उबे रावन कितें काडटाले रे. भिकाऱ्याक इतली तिडोक मारली, भिकारी तापलो मरे तेजेरू. ये मेरा जगह म्हणलो भीख मागने का, तू दूसरा जगह पर जाओ, मेरे जगह पर क्यों आई. मैं इतना सालों से इधर बैठता है, तू भीख मागने को दूसरा जगह पर जाओ. कितें म्हणटालो ते भिकाऱ्याक दिसलें ते भीक मागोंक येयला म्हणून, तेच्या जाग्यार बसूंक सोदता म्हणून भीक मागपाक. फूल बँड्रा स्टेशन पॅक ना रे, सारखे लोक चड न्हू. त्या भिकाऱ्याक दिसलें आसता ते येयला थंय भिकार, पिंजलेलें घालून येयला ना रे. हे अशें घडटा, दिस अ रियल फॅक्ट. हाय सायबा कितें कितें कसल्यो कसल्यो स्टायली चलता रे. बरें म्हाका एक सांग रे, ही आमची मॅडम सेसील पळय हा न्ही, ती आम आदमीची ती न्ही, ती 2 वा 3 खेपो कितें तालिगांव बसली अशें दिसता म्हाका, 2 खेप. पूण ती येवंक ना मरे तालिगांव. अरे कशी येतेली तालिगांव, तो आमचो जायंट बाबूश आहा मरे. आनी बाबूश आसतना तो तालिगांवचो सीट कोणाक मेळपाचो आसा केन्नाच ना. कित्याक तेणे कामाय केल्या रे लोकांची. एक्चुअली सो फार आय नो बाबूश मरे. बाबूश बाय हार्ट ही इज अ व्हेरी गुड पर्सन आनी ही इज हेल्पफूल ऑल्सो. तो एव्हरी मंगळाराच्या दिसा मरे ते घराच्या सायडीन ऑफिस आहा पळय तालिगांव, ते हे वांटा मरे, ढोल वांटा मरे. कोण गरीब आहा तांकां पयशे दिता, हें करता आनी तेंचे इवन आयडियल स्कुलान थोड्यांची फी पासून आपूण भरता. इज व्हेरी हेल्पफूल. तेजे कडेन कितें मागोंक वस्तू तो ना म्हणना, हेल्पफूल. आनी जो मेरेन बाबूश आहा तो मेरेन बाबूशच येतलो, नाजाल्यार तेजी बायल. आनी दुसऱ्यांक कोणाकूच चान्स ना, कळ्ळें मरे. आतां हिणें कितें करूंक जाय आसलें, हिणें आतां फुडल्या इलेक्शनाक न्हू 27 तालिगांव सोडून दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसपाक जाय. कित्याक सांग, तिका सगळे वळखता मरे गोंयकारू. ती नांवाची मनीस मरे, सुपर मॉम मरे ती. तिका कोण वळखून आसतना ना. तो तालिगांव बसपाचें न्ही,
दुसरे खंयचेय तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो ती बसत डेफिनेटली येता. कळ्ळें मरे? हे सारखें तुज्या. जो मेरेन बाबूश आहा तो मेरेन तालिगांवचो सीट तो कोणाकूच दिवपाचो ना. कळ्ळें मरे? ती एक्चुअली मरे बाबूच मरे खरें बरो रे. तूं सांगता तें सारखें आनी तो सगळ्या लोकांक पावता. पूण तूं सांगता तें सारखें. तिणें मरे फुडल्या इलेक्शनाक मरे तालिगांव सोडून दुसरे कडेन बसपाची जाल्यार ती येतली. म्हाकाय तशेंच दिसता. बरें आजा, तुका मरे आनी एक हांव धाकटुलो व्हिडिओ दाखयता. इल्लोसो तुजो ओपिनियन सांग म्हाका. तुजें कितें म्हणणें पळय तें सांग म्हाका. गोंय वाचोवपाचे ह्या रस्ते पाद्री यूज जाता, भटजी यूज जाता, मौलाना यूज जाता इलेक्शनाक. अरे तुमचें काम देवाक हें करपाचें, इलेक्शन चलोवपाचें न्हू. हे मरे आतां रस्त्यार तुमकां दिसता मरे गोंय वाचोवपाचें ह्या रस्त्यार. ह्या भटजी ह्या पाद्री ह्या मौलाना ह्या रस्त्यार हाडे ह्या मेगा प्रोजेक्ट. कित्याक उलयनात? आरजी RSS हो RSS तो RSS असले गजाली सांगता, काणयो सांगतात लोकांक. अरे दिया पाद्रींक सांगता तुम्ही क्रिस्तावांक दिया प्लॉट, भटांक सांगता तुम्ही दिया हेंका दिया हिंदूंक दिया प्लॉट, मौलानांक सांगता तुम्ही दिया मुस्लिमांक प्लॉट गोंयच्या. पळोवया कोणाकडे कापस्ता जाले. हांगा पॉलिटिक्स करू नाका. गोंयकार सोंपले, गोंयकार काबार जाले. आनी लोकांकूय सांगता ह्या पाद्रीचे भटांचे आनी मौलानाचे जर आयकात तुम्ही फोंडान पडटले. तुकाराम ते कोल्हापुरी, तुका हे लास्ट वॉर्निंग. तू चड उलयता आमच्या पाद्रीचे आनी आमच्या फुडाऱ्या बद्दल. लास्ट टायम MP इलेक्शन हारला तेन्ना देखून तुवें मेन्शन केल्लें आनी तेज्यानी पयलीं देखून तुगे जे चमचा आहाय ते देखून कितले कमेंट्स मारताय आनी उलयताय. तुगे जे पॉलिटिक्स करता तुगे सारकी कर. हे पर्सनल धर्मा हितून म्हण येनाका. तुका जायना 8 म्हयने न्हिदोन आसलोलो, खंय लिपोन आसलोलो, कितें सेटींग करतालो, थिंग वचोन जखमा. तुका गोंयांक गरज ना तुजी. तुगल्यान घालें. तूं गोंय साहेबा इतली अपमान केलो ते वेळींकरान, तेजे एक उतर उलयलें ना तुवें. ते इल्लीगल बंगल्याचे एक उतर उलयलें ना तुवें. येदोळ एक्सपोजिशन जालें गोंय साहेबाचें, तूं पडोन गेल ना, तूं केअर करना. येयले आमी. तूं खबर आहा पाद्रीपण घेतो जाल्यार 15 वर्सां शिकपा पडटा आनी ते कितली सॅक्रिफायस कोत्ताय आमकां लागून ते तुका खबर ना. कित्याक तुका फकत आहा ते लोकांक पिश करपाचें, मॅनिप्युलेशन करपाचें, स्कॅमिंग करपाचें आनी वचोन डोनेशन चोरपाचें. तुका क्वेश्चन घायलो आहाय. पयलीं तूं 8 म्हयने खूंय आसलोलो, खूंय सेटींग करता ते सांग. लोकांक कळपाचें आजूबाजू ते आन्सर दिलो ना. तुगे सोर्स ऑफ इन्कम सांग. तुगे बर्थ सर्टिफिकेट दाखय पेरंट्स आनी ग्रँड पेरंट्साची. आजीचे फाउंडर मेंबरान नांव सांग. तो कोण रे तो? तो तापन उलयता मरे, सारको हावपाक येता मरे सारको. कोण रे तो? तुमच्या पाद्रींचेर उलयता आनीक आमच्या भटांचेर आनी आमच्या ते मुस्लिमांच्या मौलानांचेर. ते स्पिरिच्युअल लिडर मरे. तेंका कोणाकूच तेंका रायट ना ते स्पिरिच्युअल लिडर्साचेर उलोवपाक. तो पिला काय बिला रे? आजा उर्राक 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 पियोया, चिकन मटन बरें खाऊया. काल किसने देखा आयज मज्जा मारूया. फाल्यां पयशे घालतेले पिशे, आयज बोल्सां खाली करूया. गोंयकार म्हज्या बावा, चिंतितान आयक रे लंडनकारा. बसून पयरे म्हज्या बावा, तुज्या फुस्तार तो खाता मेवा. हें बरें करून चिंतून पळया. बरें गीत घातलें मरे ती. बरें उलयल्या. पूण तो पळय ते उलयता रे हे स्पिरिच्युअल लिडर्सांचेर. अरे हे कोणूय जावं पळय, आतां स्पिरिच्युअल लिडर पळय आसा न्हू, तेका सगळे मानता मरे. आनी स्पेशल तुमचे पाद्री पळय, तांचें शिकप कितें? थिओलॉजी, बॅरिस्टर आनी ते खूब हाय मरे तेंचें शिकप, एड्युकेशन. आनी हो कितें शिकला रे? हो त्या पाद्रींच्या, तुमच्या पाद्रींची आनी आमच्या भटांची आनी मौलानांची वाण सुद्दां जावचो ना.
आमचे तुमच्या पाद्रींक आणि आमच्या बोटांक आणि मौलानांक पळय मुस्लिमांच्या ते व्हॅल्यू हा त्यांच्या पांयांची वाण सुद्धा जावचो ना. कोणे रायट दिला एका स्पिरिच्युअल लिडरांचेर उलोवपाक रे? कोण रे तो? सुण्या भाशेन पॉक पॉक करून भोंगता मार तो. कितें तेजें क्वॉलिफिकेशन रे? म्हाका दिसना तेजें क्वॉलिफिकेशन तुमच्या पाद्रींक कम्पेर करपाक जाता म्हणून. तुमचे पाद्री हायली क्वॉलिफायड मारे. शी बरें रे अंतुश बाब, फुडल्या संडे मेळचे. तो मेरेन निरोप आसूं दी.